Hello guys, ito pala yung crayfish guys, pang ulam namin ngayon. Ayan guys, luto tayo ng crayfish guys. Luto natin yung ulam namin, dinner. Guys, basa natin to. Guys, kapoy na yan. Natin sa yes, lagay natin sibuyas. Asin guys. Guys, gumulo na. Lagay natin tong natin. Crayfish. So, okay. Malaki guys. Pagka siya. Puloy natin, matagal-tagal. Tingin tubig. Guys. Lagyan natin yung sitaw maya at saka ano, yan pichay. May sili pa guys. Ilagay natin yan maya. Sumulo na guys. Kumulo na yung crayfish natin. Patagal-tagalin muna natin kunti guys. Tigas itong laman nito guys eh. Baliktarin natin. Baliktarin. Guys. Taba talaga, hindi dilaw-dilaw yung taba niya. Sobrang taba guys. Sobrang taba niya. Ayan guys, ililipat pala yung ano, sa malaki-laki. Paliit yung lutuan ko. Lang dito guys. Lagyan pa kasi ng isda yan maya. Haluang pa ng isda guys. Ayan na. At natin. Ayan guys, lagyan ko pala ng isda guys. Piraso. Piraso guys. Ito yung isda ko na ano, babad sa asin. Para bukas. Yan. Yung piraso lang guys. Okay. Hindi naman maubos. Tatlo lang kami dito. Tatlo lang. Ayan. Ito natin kumulo guys. Lagay natin yung mga gulay-gulay natin. Ayan. Ano yan guys. Lagay natin yung sili natin guys. Sili. Ay. Sitaw guys, sitaw. Lagyan natin ng pichay. Ayan. Good morning guys. Shout out sa inyo dyan, nanonood. Hirap guys. Ilalim natin gulay para maluto. Luto na rin itong ano guys, prawns ay ano, crayfish natin. Pinailalim ko lang yung ano, yung gulay natin. Ayan, ilalim. Pa natin guys. Guys, mulo na. Lagyan natin itong pangasim guys. Limon. Limon lang yung pangasim namin. Ayan guys. Guys, lagyan natin pangasim. Lagyan natin yung kunting ano guys. Yung sarap puti lang. Pare asim. Sobrang asim guys. Ayan, thank you guys. Dito na lang po. Hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, luto na po yung crayfish natin guys. Ayan. Salamat po sa panonood. I love you. Bye bye. Ingat palagi.